Winner take all. Magkano tama niya yan? Magkano tama? 550. 550 sa mga kaka-shoot. Isang shoot lang to. Pang! Grabe naman si Chris Anthony. Pang! Di pa patalo yun. Dalawa na nakashoot. Pang! Ayaw sumablay. Tatlo. Laban pag tatlo. Nagpapaulan ano? Si kuya pa, si kuya. Last. Pang, apat. Apat na ka-shoot. Apat, maglalaban. Walang habol. Apat na habol. 200. Habol, 200. Anim kayo. Game na, game na. Nananalangin, oh. Nananalangin. Pang! Parang si Tay Eli nakataya dun, ah. Napapauwi, ah. Pondo namin yan, ito Eli. Ah, pondo pala. Kaya pala may cheerer sa gilid. Uy, sablay yun. Kisiyan pa lang. Sana wala makashoot. Sana daw wala makashoot. Isa pa lang siya. Isa pa lang, kisiyan pa lang. Uy, wala. Nananalangin si Tay Eli. Sino pa? Dalawa pa? Dalawa na lang titira. Wala, isa na lang. Last, si Kuya Last. Bang! Dalawa na lang, laban. Okay na, laban na. Laban na yung shoot, dalawa. 500. Oh, siya, wait lang. May habol, may habol. Habol 500. Habol 500. 500, habol. 2,000, 19. Apat kami. 19 na. Oh, 19 na, 19. Dapat ka, 200. 9. Oy, kay Sian yan. Napapakay Sian yun, oh. 19. Sablay, 19. Dalawa, sablay. Sino ang mag-uuwi ng cash prize? Oh! Anthony, walang habol. Pag sumot, walang habol. Oy! May pag-asa pa lahat. 19. 19 cash prize. Wala. Dalawa, si Bote. Tumatapigil si Tay Eli, ah. Nagpaan na. Ayan na. Kabado. Uy. Okay. Kuya Anthony, relax lang. Pa! Kasha! 19. Ang nagwagi, Kuya Anthony. Sarap ng quarter, 200 oh. Tiba. Tatlo. Champion.